मुजाहिदीनों का। बताते हैं कि आप अंकल आप क्या कहते हैं, आज तो बड़ी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं, क्या कहते हैं? मैं तो यही कहता हूँ कि दुआ करें आप, अल्लाह पाक को खैर वाला रास्ता निकाले, इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक को एक सही रास्ता निकाले। और आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे साथ खड़े हुए, हमारे वकला हमारे साथ खड़े हुए, हमारी अदलिया पे हमें फुल एतमाद है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक को खैर वाला रास्ता खोलेगा। बड़ा मुश्किल था, बड़ा ये कहा जा रहा था कि शायद मुश्किल था और मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है। मुश्किल है। लास्ट जो मीटिंग हुई है उसमें कितनी उम्मीद दिलाई गई है कि क्यों कोई उम्मीद नहीं, किसी ने कोई उम्मीद ऐसी नहीं दिलवाई जैसे आप ये कहें कि वो ऑफिशियल है। उस मीटिंग में हुआ क्या था? ये मेरे अली साहब आपको ये आपको बता देते हैं। बताएंगे कि क्या आपने ज़बरदस्ती जो सा है वो उनको सिर्फ ये कि वो कानूनी पेचीदगियों को नहीं जानते तो आपके मसले को पेचीदा करना है, ये मसला हल करना है। सर मसला मैं यही तफसीलन जो सा है वो अदालत के लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो इस वक्त तक प्रोसीडिंग चलाई है और बड़ा पिवटल रोल जो है वो इसमें प्ले किया है कि एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जॉइंट वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया जिसमें पुलिस और तमाम हसास इदारे और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ज़ेली इदारे हैं, मातहत इदारे हैं, उनके भी लोग और नुमाइंदे मौजूद हैं। उस फोरम को एक क्रिएट किया गया कि इसके टेक्निकल जितने भी और बाकी मज़ीद पहलू हैं उसको गौर से देखा जाए और हर एंगल से इसका जायज़ा लिया जाए। और अदालत ने चूँकि दोनों फ्री कैन को ऑर्डर दिया था, इसमें आईजी पंजाब पुलिस को डॉक्टर उस्मान अनवर को और इमरान रियाज के वालिद जो पटिशनर हैं और उनके वकला को ये अदालत का हुक्म था कि ये बैठें आपस में और ये प्रोसीडिंग जो उस फोरम की चल रही है जॉइंट वर्किंग ग्रुप की, इसको ज्वाइन करें। तो उस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को हमने लाजमी तौर पर बैठ के अदालत के हुक्म की पैरवी करते हुए अटेंड किया। उसमें अपनी गुजारिशात हमने 1-1.5 हफ़्ता पहले भी रखी थी और अभी जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई है उसमें भी बहुत सी हमें अपनी गुजारिशात जो है वो पेश की। अपने जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे और जितनी मायूसी थी और उस फोरम के साथ जितनी हमें शिकायत थी और इस वक्त तक की जो तफ्तीशी मयार है या जो इनकी इनएबिलिटी है या जो जिस तरह की इनकॉम्पिटेंस, चूँकि हमारी नज़र में कॉम्पिटेंस इनकी उसी वक्त इस्टेब्लिश होगी जिस वक्त ये इमरान रियाज को बाजियाब करके हमारे सामने बिठाएंगे। हम कैसे जो है वो मान लें कि लाखों की यानी कि 2 लाख पुलिस जो है वो तकरीबन 2 लाख पुलिस जो है वो आईजी पंजाब की डिस्पोजल पे है, एक्टिव और रिज़र्व पुलिस, और इसी तरह जो बाकी सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके मैसिवली बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ के बजट्स भी हैं और उनके रिसोर्सेज भी हैं। और जिसको चाहे वो पाकिस्तान में जितनी तेज़ी और फुर्तियाँ दिखा के वो अपनी कॉम्पिटेंस दिखा के जब उनकी विल हो या इंटेंशन हो तो बाजियाब कर लेते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे तमाम इदारे पाकिस्तान के बैठ गए हैं, उनके सबके बैठने के बावजूद आज 34 दिन गुजर गए हैं कि इमरान हमारे सामने वो नहीं आ सका। तो जिसमें हमें बार बार जो है जिसको हम जो उनसे है वो अब इतना मुतमईन नहीं समझते। यही अदालत के सामने आज गुजारिश रखी है कि हमें जो उम्मीद दिलाई गई है वो उस उम्मीद की बुनियाद पे हम आपके सामने कह रहे हैं कि इन्होंने हमें बार बार अपनी तरफ से यकीन दिलाया। ये हमारी उम्मीद या हमारा यकीन नहीं है, लेकिन ये रियासती इदारे जो सारे बैठे हैं उनकी प्रोसीडिंग का निचोड़ है कि वो ये समझते हैं कि वो लाजमी तौर पर अब हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जो अपना इत्मीनान ज़ाहिर किया जो कि हमारा इमरान रियाज की फैमिली या उसके वकला का इत्मीनान नहीं है, ये उनका इनफरादी और उनका इदाराती जो सा इत्मीनान है जिसकी बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि अब बहुत जल्दी जो है वो इस केस में मुस्बत नताइज वो दरामद होंगे या बरामद वो करेंगे जिसकी बुनियाद पर इमरान रियाज खान की बाजियाबी को लाजमी यकीनी जो सा बनाया जाएगा। और इसी बुनियाद पे इन द स्पिरिट ऑफ दोज प्रोसीडिंग्स जिसमें हम बिल्कुल भी जो सा है वो उनकी इस वक्त तक की प्रोग्रेस पे मुतमईन नहीं है, लेकिन चूँकि वो बार बार हमें उम्मीद दिलाते हैं और हम इस तरह की सिचुएशन में हैं जहाँ पे अदालत ने जो सा है वो अपना मुस्बत रोल जो सा और इंतहाई मौसर रोल जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो सा है वो अब तक इस केस में अदा किया है। इसकी इन टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस के बावजूद इसके कि पूरी फैमिली की एक एक पल जो है वो जीना और मरना जो सा है वो एक एक पल जो है एक 1000 साल के बराबर हुआ है। और ये कुदरती अमल है कि जिस भी ख़ानदान से कोई भी जो सा है वो फ़र्द या शख्स उसको अगवा कर लिया जाए तो उनका ज़िंदगी जो सी है वो मायूसी, उनकी ज़िंदगी जो सा है वो तकलीफ़ और उनकी ज़िंदगी जो है वो गम के अलावा मुमकिन ना है। तो इसी बुनियाद पर हमें अल्लाह के घर में यकीन है, भरोसा है, बावजूद इसके कि हमारे सख्त एतराज़ात हैं। इस जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है चूँकि हमारे इस मुकदमे के नामज़द मुलज़िम है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर,
नामजद मुलजिम है, बावजूद इसके हमने ये भी जौन सा है वो वहाँ पे रजिस्टर किया कि हम कैसे जौन सा है ऐसे फोरम पे ट्रस्ट करें कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फेयर प्रोग्रेस करेंगे, जहाँ पे जिस इदारे के अपने लोग जो हैं वो उनका सरबराह जो है हमारा नामजद मुलजिम है, जिसका मुमकिन तौर पर इन्होंने आज तक बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया। बावजूद इन सारी बिटरनेस के, ये सारे बिटर फैक्ट्स हैं, ये कड़वे और तल हकायक है जिस पे हमें बहुत तकलीफ से जो सा है वो गुजरना पड़ रहा है। कदम कदम पर जो सा है वो लीगल टेक्निकल बैरियर्स जो से हैं उनका और अनफेयरनेस का सामना है। लेकिन इस वक्त जो है वो तमाम हालात के बावजूद जो है वो हम इस हद तक जो है वो पुरुमीद सिर्फ इस बुनियाद पे है कि इनकी उम्मीद ये है कि इन्होंने अब रस्मी व गैर रस्मी तौर पर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझसे इमरान रियाज की इस रस्मी व गैर रस्मी जो हमारी यकीन दहानियाँ हैं उसकी तफसील में जो सा वो जाने से गुरेज करें, क्योंकि इमरान रियाज इस वक्त जो है वो जिन भी लोगों के पास है हमने उसकी सेफ्टी और लाइफ सिक्योरिटी और उसकी वेल बींग, उसकी सेहत, इन तमाम चीज़ों को वो सिक्योर करना है। तो इसके लिए बेहतर है कि इसकी रस्मी व गैर रस्मी जो हमें यकीन दहानियाँ या उम्मीदें जो उनसे दिलाई गई हैं इसकी तफसील में ना जाया जाए कि अब इंशाल्लाह जो है वो हम इसको रेजोल्यूशन की तरफ, यानी कि इस मसले को हल की तरफ से जो सा है वो लेके जा रहे हैं। देखिए बहुत से र्यूमर जो सा है वो आपके सामने मनफी किस्म के जो सा हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू हमें आते नज़र आते हैं। कोई शख्स जो सा है वो खुदा न खास्ता मनफी बातें करता है, उसकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहिक होने से मुतल्लिक। कोई तो लोग इससे भी आगे जाते हैं, कुछ लोग जो से हैं वो कस्टोडियल टॉर्चर की बातें करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बातें करते हैं कि उसको खुदा न खास्ता जो सा इतना कस्टोडियल टॉर्चर किया कि उसको कॉमा हो गया। वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन करते हैं उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो बराए मेहरबानी हमारे साथ जो सा वो आएँ, हमें अपनी जो सा है वो एफिडेविट्स जो सा दें ताकि हम उसको तफ्तीश का हिस्सा जो सा बनाएं। और अगर वो ये नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी जो सा है वो पब्लिक के लिए या बाकी लोगों के लिए जो है वो पैनिक क्रिएट ना करें। लेकिन इसको भी जो सा है हम उनके भी जो सा है जो सोर्सेज हैं या जो उनके व्यूज़ हैं उनको रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं कि वो चीज़ें भी जो सा है वो हम रूल आउट नहीं कर सकते, ये रूल आउट नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक जो सा इमरान रियाज या उसकी फैमिली इमरान रियाज को देख ना ले, मिल ना ले, वो अवाम में आ ना जाए, हम किसी भी बात पर जो सा है चाहे वो रियासती इदारे सरकारी इदारे हमें करें या जो कोई स्पेकुलेशन जो है वो सोशल मीडिया पर या किसी भी जो सा हमारे सोर्सेज से आए, हम उसको ट्रस्ट वर्दी ट्रीट नहीं करते। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है हम उसको ट्रस्ट वर्दी कंसिडर नहीं करते। लेकिन चूँकि जो सा है अब अदालत के जो सा है वो अदालत के जो फोरम है ऑनरेबल चीफ जस्टिस की पर्सनल इंटरफेरेंस और काइंड इंडल्जेंस की बेसिस पे जो एक मैकेनिज्म कोर्ट के लिए और इस केस के लिए वज़ा किया गया है और जिसकी स्पिरिट में पिछले 18 दिन में प्रोसीडिंग आगे बढ़ी है। और मैं फिर इशारा जो सा वो कर रहा हूँ कि रस्मी और गैर रस्मी तौर पर जो हमसे गुफ्तगू हुई है उससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं और उम्मीद रख सकते हैं, बावजूद इसके कि हम मुकम्मल तौर पर इस वक्त तक मायूस और नाउमीद हैं और इन लोगों ने हमारी कतई तौर पर जो सा केस में कोई टेंजिबल मटीरियल या प्रोग्रेस हमने नहीं लेके आए कि अब ये मसला जल्दी हल होने जा रहा है। अली भाई ये बताइएगा कि जो तहफ़्फ़ुज़ात आप यहाँ बयान कर रहे हैं वो आपने चीफ जस्टिस का आपके सामने क्यों नहीं रखे? वहाँ तो आपने इत्मीनान का इज़हार किया। आपने बड़ी अच्छी जो सा गुफ्तगू की है कि आपको ये जहन में जो सा है वो नशीन कराता चलूँ कि 1 तारीख पहले जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस केस की समाअत जो है वो चैम्बर हेयरिंग में जो सा किया है। आपने माजी में देखा कि पाकिस्तान में जो इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंस के केसेस हैं जहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और लार्जर बेंचेस ने भी जो ऑर्डर पास किए हैं उसमें भी जो हसासियत और जो सेंसिटिविटीज़ और सेंसिबिलिटी जो उनसे अप्रोच अपनाई गई वो यही था कि सब ने जो सा है वो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का रिपीटेड मुतालबा जो सा वो यही रहा कि ये ऐसी जो सा है वो हालात और ऐसे हसास मामला है जिसको पब्लिकली जो सा डिस्कस कम से कम किया जाए और चैम्बर हेयरिंग दी जाए, चाहे वो इन कैमरा जो सा दी जाए। तो इस बातों में बहुत सी बातें जो सा है वो छुपी हैं। आप चूँकि जो सा एक सीनियर वकास भाई कोर्ट रिपोर्टर हैं, आपका तजर्बा इस मामले में कि इस तरह के हसास केसेस में होना तो यही चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपेरेंसी के लिए तमाम बातें सामने आएँ बिकॉज ये पब्लिक प्रोसीडिंग है। लेकिन कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो इन दी टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस और एग्जिस्टिंग जो हॉस्टाइल सर्कमस्टेंसेस हैं और जो सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व हैं उसकी बेसिस पे ये मामला जो सा अगर हल की तरफ जो सा जा रहा है और चाहे जो सा चैम्बर हेयरिंग हो रही है, हम इस पे जो सा है वो अपनी वकालती जो सा जिम्मेदारियाँ निभाते हुए अपने तजर्बे की रोशनी में और माजी में जिस तरह के मामला हाईलाइट हुए हैं या वो रिजॉल्व हुए हैं उससे हम गाइडलाइंस लेके ही जो है वो बहुत सी बातें जो सा पब्लिक फोरम पे वो नहीं कर रहे। अच्छा सर ये बताइएगा कि लास्ट टाइम
آپ کی جانب سے کون سے تحفظات ابھی بھی ہیں؟ آج بھی ہیں، ابھی بھی ہیں. جو تحفظات، میری غور سے بات سن لیں، جتنے تحفظات ہم نے عمران ریاض کے لیے اس کے کیس میں پہلے دن سے جو سا وہ رکھے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی جو سا ہے وہ تبدیلی نہیں ہے. وہ ساری کی ساری باتیں ایسی ہیں. یہ میں صرف باتیں جو سا واضح جو سا وہ کر دوں، مکمل طور پر عمران کے والد، اس کی ساری فیملی یہ 100% جو سا وضاحت کر چکے ہوئے ہیں سارے فورم پہ کہ ہمیں قطعی طور پر بھی جو سا آپ کی کہانیوں سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی پروسیڈنگ سے اطمینان نہیں ہے. ہم نے اپنا صبر، اپنی برداشت، اپنا تحمل آخری حد تک، اور جس کو ہم معاملہ فہمی کہتے ہیں، وہ ہم نے برقرار رکھی ہوئی ہے. ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہماری جو ہے وہ کسی بھی جو ہے سرکاری و ریاستی ادارے سے نہ کبھی کوئی لڑائی تھی، نہ ہے، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو میں یاد دلاتا چلوں ارشد بھائی کہ ہم نے جتنی مرتبہ جو ہے وہ عدالت کے جو ہے وہ یہ بریف جو معاملہ سامنے آیا یا آپ کے سامنے پبلک میں آیا، بار بار جو یہ بات کہی ہے کہ آپ عمران ریاض کو بازیاب کریں. ہم نے جو مقدمہ دائر کیا ہے آپ کے خلاف، ہم نے جو آپ کے مقدمہ اس کی گمشدگی کا، اغوا کا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تتمہ بیان جس میں آئی جی پنجاب کو نامزد کیا ہے، ہم ان کو پروسیکیوٹ کرنے میں جو ہے دلچسپی چھوڑ دیں گے قطعی طور پر. جس وقت عمران ریاض بازیاب ہو کے آیا، ہماری لڑائی جو سی ہے وہ اس کی بازیابی کی حد تک ہے، جس میں جب تک وہ بازیاب نہیں ہوتا ہمارا لیگل، سوشل، مورل اور پروفیشنل اور فیملی رائٹ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ پیروی جو ہے اس طریقے سے کریں. قیاس رائیاں یہ کی جا رہی ہیں کہ کچھ مطالبات رکھے جا رہے ہیں عمران ریاض کی بازیابی کے حوالے سے، مشروط کیا جا رہا ہے، زبان بندی کا کہا جا رہا ہے، تو وہ مطالبات جو ہیں وہ اس وقت ڈسکس بھی کیے جا رہے ہیں. کیا وہ مطالبات درست ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. آپ کے سوال میں ہی جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے قیاس رائیاں. تو قیاس رائیوں پر جو ہے نا وہ قطعی طور پر بھی جو ہے کسی قسم کی کوئی ایسی قیاس رائیاں نہیں ہے. عمران ریاض کے جو معاملات ہیں، یا وہ میں اس کا اکیلا وکیل ہوں میاں علی اشفاق، اس کے والد صاحب ہے پٹیشنر عمران ریاض، یا میرے پارٹنر شاہزب مسعود صاحب، جتنے بھی جو ہے اس طرح کے معاملات ہیں حساسیت سے متعلقہ جو ہے، اگر آپ نے کبھی کوئی بات پوچھنی یا کرنی ہو تو براہ راست وکلاء سے کیا کریں. کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے ایسا کوئی بھی سورس کہیں سے بھی لے کے آتی ہے، انہیں برائے مہربانی کہیں کہ وہ ان قیاس رائیوں پر مبنی جو ہے وہ ہمیں ایک ایفیڈیوٹ دیں تاکہ ہم عدالتی معاملت جو ہے کریں اور کارروائیاں بہتر کریں. صرف میں آپ کو جو ہے عمران کے بہاف پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اور عقل کا جو ہے وہ یہاں پہ استعمال لازمی ہے. 34 دن ہو گئے ہیں، 34 دن میں آج تک عمران ریاض کی ویڈیو بیان سامنے نہیں آیا قیاس رائیوں پر مبنی کہ اس کی زبان بندی جو ہے وہ بند کی جائے، یا اس سے کمپرومائز جو ہے وہ ہو گیا ہو، یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہو. تو 34 دن میں جب عمران ریاض کا کوئی ویڈیو بیان پبلک میں نہیں آیا نا، تو اس کو سمجھ جائیں آپ، یہ آپ کے لیے اشارہ ہے. اور جو قیاس رائیاں ہیں نا، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ زمین باس ہو جاتی ہیں جب تک جو ہے کوئی اس طرح کی چیز آپ کے سامنے نہیں آتی. اور ہم تو یہاں تک بھی جو ہے مطالبہ کر چکے ہیں کہ جو ارد گرد کے لوگوں سے جو ہے آپ باتیں جو ہے کلواتے ہیں، برائے مہربانی جو ہے عمران ریاض کو آپ نے پہلے 23 کیس جو ہے جھوٹے ڈال دیے ہیں. خدا کا واسطہ ہے کسی 24ویں یا 25ویں جھوٹے کیس میں ڈال دیں، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے تو جو ہے وہ لے کے آئیں. وہ جھوٹے کیسوں کا عدالتوں میں سامنا کر لیں گے. کیسی ہے آپ کے مطابق؟ میں نے عمران ریاض کو دیکھا نہیں ہے، میں اس سے ملا نہیں ہوں. ہمیں اس کی زندگی جو ہے اور موت کی کشمکش میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ اس کی حیثیت کیسی ہے، ارریلیونٹ سا کوشچن ہے. صرف آپ بھی یہ بتا دیجیے گا، اس دفعہ آپ کی طرف سے یہ ایک دی گئی ہے مہلت، اس سے پہلے جو ہے وہ آئی جی پنجاب مہلت مانگتے تھے. بس یہ آئی جی پنجاب صاحب اور تمام لوگ جنہوں نے ہماری 34 دن معاملہ فہمی جو ہے وہ دیکھ لی ہے، ہم نے اس وقت جو ہے وہ عمران ریاض کی وجہ سے، عمران ریاض کی زندگی کے لیے، عمران ریاض کی بازیابی کے لیے جس حد تک ان حالات میں جو آج کل ملکی حالات ہیں، جس حد تک ریسٹرین شو کرنا تھا وہ ہم نے کیا ہے، بہت زیادہ کر دیا ہے. ہمارے لیے ایک ایک لمحہ اس کی زندگی موت جو ہے وہ اس پہ سوالیہ نشان ہے. ہم ایک ایک لمحہ جو ہے پریشان ہے. ہمارا ایک ایک لمحہ 1000 سال کے برابر ہے. ہمارا صبر کا امتحان جو ہے وہ آخری حد تک لے لیا گیا ہے. آج عدالت کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے، اور واضح الفاظ میں بتا دوں کہ عدالت کے سامنے جو پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ آپ لوگوں نے وٹنس کیا ہے کہ عدالت نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ لوگ جو ہیں آپ نے پروسیڈنگ جوائن کی ہے. میں نے عدالت میں یہ گزارش پیش کی ہے کہ بالکل ہم نے پروسیڈنگ جوائن کی ہے، جہاں پہ تفصیلی جو ہے گزارشات پیش کی ہیں، جہاں پہ تفصیلی تبادلہ خیال جو ہے وہ کیا گیا ہے، جہاں پہ ان لوگوں کی امید ہے، یہ ہوپفل ہیں، یہ ساری ریاستی ادارے جو عدالت میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ ہوپفل ہیں. ان کی امید ہے، وہ ہماری امید نہیں ہے، ان کی امید ہے کہ وہ بہت جلدی ہمیں مثبت نتائج جو ہے وہ دینے والے ہیں. اور معاملہ میں بار بار اشاروں کناروں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں
بہت سے ایسے کیسز آپ نے میری زندگی کے دیکھے ہیں. میں نے کبھی اشاروں کناروں میں بات نہیں کی, میں براہ راست بات کرتا ہوں. یہاں پہ میں اس کا وکیل نہیں ہوں, صرف عمران ریاض کا. میری 2 پوزیشنز ہیں, میں اس کا دوست بھی ہوں. میرے ایک مشکل امتحان ہے کہ مجھے بڑے طریقے سے جو ہے سارے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اس کے تمام معاملات ماضی میں بھی دیکھے ہیں, آج بھی دیکھے ہیں, اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں اس کو دوبارہ تکلیف ہو, وہ بھی دیکھنے ہیں. ان ٹوٹیلٹی آف سرکمسٹانسز میں عدالت کو میں نے آخری گزارش آپ کے سامنے یہ کی تھی کہ ہم پر امید ہیں, باوجود ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں امید دلائی ہے کہ ابھی ہمیں مثبت نتائج دیں گے, جس کی بنیاد پر ہم اپنی امید آپ سے ظاہر کر رہے ہیں کہ انہی کا بیان ہماری صرف امید ہے. اور ہماری امید آپ سے بھی یہی ہے کہ اب بس یہ آخری جون سا ہے وہ تاریخ ہو, اس سے آگے تاریخ نہ جائے, اس سے آگے تاریخ نہ جائے. چونکہ عمران ریاض کی فیملی, اس کے وکلاء, بہت سی باتیں جو اب تک جو ہے وہ نہیں کی, صرف اسی بنیاد پہ یہ کہ مسئلہ جو سا ہے وہ پیچیدہ نہ ہو, مسئلہ جو سا ہے مزید کمپلیکس یا کمپلیکیٹڈ نہ ہو, مسئلہ باہمی طریقے سے رضامندگی کے ساتھ, معاملہ فہمی کے ساتھ حل ہو جائے. پھر جب آپ لٹیگیشن میں جاتے ہیں نا, تو پھر دونوں فریقین کو حاصل ہے کہ وہ جتنی لیگل بیٹل جو سا کرنی ہے اور اپنا بھرپور موقف دینا ہے, جس کو وہ ہولڈ کرتے ہیں فار دا ٹائم بینگ ان دا اسپرٹ آف دا پروسیڈنگ, وہ پھر باتیں ہوں گی. بس کا سوال آپ